yan. Oh, sige, pwede magsalita, Allen. Sa mic. Forever ba to? Allen, may mic ka, Allen. Ano nga yun, yung panglinis? Yung panglinis, oo. Yung Ah, isa ko, yung pang... Das. Dustpan, charing. Daspan? Ano yan? Basta yung... ano? Feather Feather duster. duster. Yun! Sophia! 1 point para kay Sophia. Ito naman si Elang may Stuffed kapit. toy? Teddy bear? Stuffed Stuffed toy! Ah. Okay, si... Teddy bear, tama. Teddy Si bear, tama. Sophia ulit. Then, Ako! Sophia ang nauna. Ako siya ba? Ito na pangatlo. Si Eliza ang may Plastic? kapit. Oo. Plastic? Ay, Ano to? Styro? Ay, ano? Bubble wrap! tama, Sophia. Number 3 ka na. Bilis ah. Ito naman si Ashley naman may kapit. Dahan-dahan sa pagdikit, dahan-dahan sa pagdikit. Ano to? Nanonood si Fake Mami. flowers? Fake flowers. Fake flowers! Diba? Sophia ulit! Wala ka nang tinama, Allen. Ito naman. Ang Ay! Ano to? Kawali, kawali. Asan? Pan. Ayan, hulaan nyo kung ano yan. Ano to? Allen, dahan-dahan pa Chanelas. ang Mami. Chanelas. Pasok. 1 point para kay Allen. Ito naman. Ano to? Pang brush. Oh? Pwede, pwede. Kulambo. Yun! Yes. 2 points para kay Allen. Oh, ito. 4 points para kay Sophia. Kakagamit lang yan. Ano to? Kagamit. Ano tulis Oo. Ano? Ginagamit sa ulo ni Kuya Waki yan. Shampoo. Dahan-dahan, medyo baka masulog-sulog yung Ay, ba to? Brush. Medyo hawig sa ulo ni Hairspray. Kuya Waki. Ano to? Ayan, ginagamit sa head, tapos Sombrero. nagkinikiskes. Bunot. Kinikiskes. Tama. Bunot. Okay. 3. Okay. Time's up! Congratulations. Ano yung last? Okay, ang score po natin.